видео в ТикТок. Все ее движения на стиле. На ней джинсы скини. Ее хобби фитнес, 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 фит-фит. Ежедневно фитнес, 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 фитнес. Она любит фитнес, она в норме, тело трансформе, не в форме. Good morning. So yung workout natin, circuit yun. Yung warm-up circuit siya. Tapos yung workout, main workout circuit din for a total of 3 sets. And then yung rest natin ay 2 minutes per set. Thank you. And please don't forget to subscribe or follow my TikTok ko na. So far, meron tayong 50 plus followers. So if I can have 1,000 followers, pwede na ako mag TikTok live sa inyo ng mga workouts para mas in-depth o mas ma-experience siya ng gusto. Okay, please don't forget to follow my TikTok. God bless you all. Bye!